Hi guys! Good morning! So karon mag-challenge me og Tago-tago. blindfold. Ayaw guys! So kami ang mga participant guys. Si Mama, si Ate, si Kira o si Papa. So start na ta guys! Si pagpakay guys. Guys, kaya ni sunod na guys. Sunod na sila guys. So si Akira lang sa daw guys ha. Amo siya kanon guys. Tarong kay bye-bye sa guys. Bye-bye guys. Wait kasi guys, to you guys. One. Ay, pagtanaw kang guys. Go. Play na ka. Ano ka? Ayaw! Sika sa namang baby guys. Tara guys na, napuri na siya. Sinama na po guys. Mama guys. Hi guys! And my mother on! Guys, ito guys ha. Meron ako! Meron si Papa! Tuyok, tuyok. Ikasan guys ang guys. Go! Hi guys! Back to channel. Please subscribe for more videos. Bye-bye! Bye-bye!